सब लोग लड़की जंगल में से रोज रोज रोमांस करेगा। ओह माय गॉड, देखें देखें जंगल में भीतर में चले जाएंगी। ये लड़की नतून नतून लड़का के साथ जंगल में से रोमांस करेगा। ओह माय गॉड, देखें और देखें আবার বের হয়ে আসছে। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক, আপনাদেরকে হাতে নাতে দেখাবো ये लड़की ये जंगल में की सब करेगा। ओह माय गॉड, ये लड़की खूब अच्छा है, ये लड़की खूब सेक्सी है, ये लड़की खूब सुंदर है। ओह माय गॉड, देखें देखें सब लोग ये लड़की अंदर में भरेंगे। ओह माय गॉड, देखें सबाई ये लड़की जंगल में से नतून नतून लड़का के साथ रोमांस करेगा। ओह माय गॉड, देखें देखें सबाई ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूब अच्छा है, ये लड़की खूब सेक्सी है। ओह माय गॉड, देखें देखें सबाई ये लड़की खूबसूरत है। ओह माय गॉड, देखें देखें सबाई। ओह माय गॉड, और देखें ये लड़की আবার বেরিয়ে আসছে। আজকে আপনাদেরকে হাতে হাতে দেখাবো ये लड़की ये जंगल में सब करेगा। ओह माय गॉड, देखें देखें सबाई ये लड़की আবার जंगल में चले जाएंगी। ओह माय गॉड, नतून नतून लड़का के साथ ये लड़की रोमांस करेगा। ओह माय गॉड, ये जंगल में एक लड़का के साथ एक लड़की रोमांस करेगा। ओह माय गॉड, देखें देखें सबाई। ओह माय गॉड, ये लड़की खूब सुंदर है, ये लड़की खूब अच्छा है, ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूब सुंदर है। এই এই কি সব করতেছে না? কেডা কি চলে না? আপনি কেডা কি চলে মানে আমি মোবাইল দেখতেছি। মোবাইল দেখতেছ? হ্যাঁ অবশ্য পোলা মোবাইল মানুষটা তো দেখতেছি। পোলা মানুষ কিসের, আমি মোবাইলে এই যে দেখতেছি ভিডিও, আমার বাড়িতে ভিডিও দেখবার দেয় না। কি ভিডিও মোবাইল। দেখতেছ বলে? আমি এই যে মানুষের কন্টেন্ট টন্টেন্ট তৈরি করে তো আমি ওটি শিখতেছি বুঝছেন। ও আমি হেলে একটু পরপর দেখতেছি আমার ভাই আছে একটা ইতর, ও যদি আয় দেখা ফেলায় তাহলে আবার ঝামেলা আমার কাছে কই দেবো। আমি এরকম অনেক পলায় এই মোবাইলটা কিনছি। আমি তো ভাবছি যে তুমি এই জঙ্গলে নতুন নতুন ছেলেদেরকে নিয়ে এসে রোমান্স করো বলে শুনছি। কোথায় ফালতু কথাবার্তা, আপনি মানুষের মন গেলেন, আপনি মানুষের চরিত্র বেশি ভালো না। আগে মানুষের দেখবেন কে কি করে, তারপরে যাই না তারপর পিছে গোয়েন্দাগিরি করবেন আর বুঝছেন। তোমাদের পাশের বাড়ি ভবন আছে না? ভবন কিন্তু আমার বলছে যে মিশু ওই জঙ্গলে ওলা হাবলু মানুষ, ও কি বোঝে, ও দেখছে আমার জঙ্গল আইতে মনে করছে কি না কি, তাই এটা হাবলু, ওরা আমি পাইলি দেখেননি। ও তাহলে মোবাইলে ভিডিও দেখা হলো মূল উদ্দেশ্য। হ্যাঁ এদের না আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকেন। হ্যাঁ হাজু না